Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de طلع au maximum ma voix parce que de jour c'est soir, donc je vais éviter de crier, hein. Alors, je vais faire cet exercice 18, page 52, parce que deux personnes me l'ont demandé. Alors, soit n appartenant à une étoile. On considère la fonction fn définie par fn de x est égal à 3x à la puissance n moins a sur x moins 2 si x est inférieur strictement à 2. Et on a cette expression 3x plus p sur 4 si x supérieur ou égal à 2. Alors vraisemblablement c'est une fonction définie par morceau. Mais ASMR définie par morceau. Alors on va déterminer le a et b qui sont deux réels tels que fn soit continu en deux. Alors pour que fn soit continu dans un point avec le fait que c'est défini par morceau, il faut que la limite lorsque x tend vers 2 à droite soit égale à la limite lorsque x tend vers 2 à gauche. Alors باش نبداو بça. Là عطيناها x égale à 2 et elle est bien définie. غتكون عندنا 6 plus p sur 4. دونك هادي غنخليوها غتبقى هادي بي ما نقدروش نلقاوها. اش غنديرو هنايا اللي عطيناه 2 لتحت تخرج عندي لانفيني. دونك لاحظوا معايا لو ريزونمون لتحت تخرج 0 باردون غتخرج 0 والفوق غتخرج 3 moins 2 c'est 1 1 moins a. alors دابا d'après le a si le a دابا en fait راه fn خاصها تكون كونتينيو راه كونتينيو اون دو كونتينيو خصنا ال او بي اللي عندهم لي فالور باش fn تكون كونتينيو اون دو مال هي راه كونتينيو اون دو. دابا ملي غتخرج عندي 0 لتحت و 1 موان ا الفوق 0 لتحت الا كان غير الفوق كتساوي لانفيني. الوغ الا كان الفوق ريال اش كيعني الفوق ريال اش عندي الفوق 1 موان ا دونك ا خصو يكون ديفيرون دو 1 لكن ا ديفيرون دو 1 الفوق غيكون ريال appartenant r étoile ما يكونش 0. donc un réel sur l'infini est égal à 0. un réel autre que 0 est égal à l'infini. sauf que c'est pas possible. c'est pas possible que هذا يكون كيساوي l'infini وهذا كيساوي un nombre réel وبغيتيهم يكونوا continu اصلا. donc dans le cas de a différent de 1 c'est faux. alors je vais prendre le cas est égal à 1 غيولي عندي 0 الفوق 0 لتحت forme déterminée. donc la valeur اللي غنخدمو بها هي a égale à 1 وغنحسبوها وداكشي اللي عطانا غنساويه في هادي وغتساوي لنا بي. فهمتوا؟ فوالا دابا اللي فهمتوا نقدروا نبداو. j'espère que voilà. alors خدينا les fonctions قلت لكم pour que fn alors يلا بدينا بالاغلاط ماشي اغلاط. pour que fn soit alors pour que fn soit continu en 2 il faut que la limite lorsque x tend vers la limite lorsque x tend à droite de 2 de fn de x soit égale à la limite lorsque x tend vers à gauche de 2 de fn de x. Ceci est équivalent à ce que 3 fois 2 plus p est égal à 4 sur 4 est égal à la limite lorsque x tend vers 2 moins ديال هاد لو بازار هادشي. دابا هادشي غنخليه وغناخد الفا اللي هو هاد ليميت وغنمشي ندير لها داكشي ديالو. غنلقاو ان الفوق غتعطينا 1 موان الفا ولتحت غتعطينا 0 مزيان. دابا غنقسمو لي كا on va prendre le cas de a différent de 1 يعني l 1 moins a كتساوي واحد ال qui appartient à r étoile يعني ما كيساوي 0. دونك الا كان الفوق ريال ولتحت 0 دونك يساوي لانفيني. جو مون فو واش كيساوي بلس انفيني ولا مون انفيني ما نفرقش لي كا. اصلا كيسمون خاص الفوق يكون خاص الفوق نشوفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك اون با سانتيريسي ا سا عندنا لانفيني سو بوزيتيف سو نيجاتيف اون سون فو. المهم هو سي ابسورد باسكو الا كان هذا انفيني alors fn n'est pas continu en 2 car p 6 plus p sur 4 était appartient à r. donc en fait là حسبنا هاد ليميت
خاصها أصلا تخرج ان نومبر ريال، ما خرجهاش ان نومبر ريال دونك سي با لا فالور دو ا لو ديالنا. دابا غنمشيو لا فالور دو ا لاخرى. بوغ ا ايكال ا ان، الا كان ا ايكال ا ان غيكون 0 sur 0. سي اون فورم انديتيرميني نقدروا نستغلوها. فوالا دابا غنكالكوليو هاد لا ليميت. كومون اون فا فير؟ غنلاحظوا ان اللي عطينا لا فالور ديال 3 موان 2 غتعطينا 1. دونك اون فيت نقدروا هاد 1 هذا نرجعوه هو نقدروا اون فا كونسيديري هادي كوم لا فونكسيون. Donc j'ai considéré Gn qui à chaque x associe 3 moins x à la puissance le tout à la puissance n dérivable sur R. Ok, j'ai calculé l'image, c'est égal à 1. Et la limite lorsque x tend vers 2 moins de fn de x est égal à la limite lorsque x tend vers 2 moins de gn de x moins gn de 2 sur x moins 2. Et ça c'est égal à gn prime gauche de 2. Alors d'abord on va calculer la dérivée de 3i moins x à la puissance n. Alors 3 moins x à la puissance n c'est une composée. On va dériver d'exil d'arl, on va dériver 3 moins x. هي moins 1. غنهبطو ل n غتولي moins 1 fois n هي n. moins n. Donc غتبقى لينا 3 moins x à la puissance n moins 1 كنقصو puissance. صافي ملي غنعطيو 2 ما نديروش gn prime gauche de 2 c'est égal à moins n. دونك هاد لا ليميت كامله كتساوي moins n. بيان دونك غتولي عندي ان 6 بلس بي سور 4 كتساوي موان ان، ومن هنا نقدروا نجبدوا بي. دونك بي كتولي كتساوي لينا موان 4 ان موان 6. Et voilà pour cet exercice. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Pardon. أصلا دابا je sais pas quel exercice غنجمع مع هاد l'exercice. سمحوا لي عليا. دونك اون فيت هاد لي زيكسيرسيس كور بحال هكا خصني نضرو نجمع معاهم دي زيكسيرسيس، ما نقدرش نبقى نلوح في دي فيديو لي كور. الوغ ما عرفتش اين اكسيرسيس غنعزل باش يكون مع هاد الفيديو. المهم نتوما غتشوفوا من بعد هادشي راه غيجيكم ليكسيرسيس صافي مكتوب في المينياتور. بسلامه. فوالا سالوتاسيون. غنكملو في ليكسيرسيس نيميرو 82 la page 62. Alors, soit if une fonction numérique continue sur 0, 1 fermée, telle que f de 0 est égal à f de 1, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction fn définie sur 0, 1 moins 1 sur n par fn de x égale à f de x plus 1 sur n moins f de x. La première question, c'est de calculer la somme de 0 jusqu'à n moins 1 de fn de k sur n. Alors, attendez, voilà. Attendez, je comme ça. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, نكتب بعدها fn de k sur n. Alors, on a que fn de k sur n est égal à cette différence. غندخل لا somme من هنا ومن هنا. Alors, la somme من هنا غتفرق غتمشي لهذا وهذا. Bien. Alors, bien sûr, la somme avec les mêmes indices. Les mêmes indices. Les mêmes indices. Il y a 40 jusqu'à n moins 1 dans les deux côtés. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que هذا غنحطو في مقام واحد. دي أول étape. ياكم. تاني étape, je vais poser. Alors, attendez. Je vais poser k prime est égal à k plus 1. Donc pour k allant de 0, k prime va égaler 1. Et pour k égale à n moins 1, k prime va égaler n. Donc غنجي هاد la somme اللي الفوق كتبتها de هاد la façon. علاش ما كتبتش k prime؟ parce que k prime k seconde k بحال انا رجعتها لك باش ما ندوخوش. صافي رجعتها لك. دونك لا somme من 1 حتى ل n ديال f de k sur n. دابا هادشي كامل عنده واحد الغرض. اش غنديرو؟ انايا بغيت هادشي يساوي 0. عندي واحد لانفورماسيون ان f de 1 كتساوي f de 0. الوغ واش غنجبد من هاد لا somme واش غنجبد من هاد لا somme. الوغ هاد لا somme دابا عندي f de k sur n. بغيت هاد لي somme تانولاو ليا. دونك هاد الانديس هذا غنطلعو ل 1 كيف هنا، وهاد الانديس هذا غنهبطو ل n moins 1. كيفاش غندير ليها؟ غنخرج ل n، يعني غتولي عندي f de n plus n sur n، وصافي غتبقى عندي من 42 jusqu'à n moins 1. وهنايا بغيت نطلع ل 1 غنخرج 4 0، يعني غنخرج f de 0 sur n. ها هاني باش نفسرها ليكم. علاش عندي هنا خرجت باردون فوالا
عند خرجت خرجت اش كيتسمى تا هو فين مشى راني على اصلا باردون اش كنقول والله تمديوش عليها جوج ديال الصباح هادي كنبدا نعاير بحالي على الموزة اصلا مخرج هادشي في الليل دونك شي مرة كنسى دي تروك المهم 40 de 1 jusqu'à n moins 1 حتى هنا 40 de 1 jusqu'à n moins 1 هادشي غيتانولي مع هادشي vu que c'est le même truc هاد moins f de 0 sur n علاش باسكو حيدت لزيرو دونك ملي حيدت لزيرو ورجعت الان خرج لي هاد زيرو وعلاش عنده موان باسكو ما تنساوش ان الموان ناشر لي هادشي دونك انا ملي غندير بلوس هنا راه كاين واحد الموان اللي غيضرب لي مع هاد البلوس هنا وغتولي موان عندي دونك f de n sur n moins f de 0 sur n f de n sur n c'est f de 1 f de 0 sur n c'est f de 0 دونك يبقى لي f de 1 moins f de 0 c'est 0 باسكو f de 1 est égal à 0 وحنا بينتها تري فاسيل خصكم غير تفكروا تسامبليفيو هاد لي دو سون فوالا دونك ميبان ليكم ان ما عندهمش لي ميم اكسبرسيون غترجعوهم اكسبرسيون وحده باغ ان شونجمون دو فاريابل ومن بعد ما دير شي شونجمون دو فاريابل وبان لك لي زانديس تختلفوا خرج لي زانديس اللي يخليك يتساووا ويتفارقوا هادي هي لاستيوس بيان دابا نمشيو لا دوزيام كيسيون La deuxième question, qu'il existe un x0 appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 tel que f de x0 est égal à f de x0 plus 1 sur n. Alors, alors je vais procéder par le théorème des valeurs intermédiaires et je vais faire la différence. Alors, la remarque اللي غنشوفو هو أن f كاين هاديك la différence ديال f de x0 plus 1 sur n moins f de x0 déjà كاينة هي fn de x. Alors je vais prendre la fonction fn de x et il غنطبق لها الديريفي il غنطبق لها TBI. Bien. Alors la fonction fn est continue هذا ما عنديش مشكل معها parce que f est déjà continue ياك فوالا نكمل. On considère la fonction, on a que fn est continue sur l'intervalle 0,1 ouvert car f est continue sur 0,1. Ok, alors fn de 0,1, alors عافاكم نتابعوا معايا في هاد البارتي. Alors on a que fn de 0,1, l'image de fn de 0,1 elle est bijective de l'intervalle 0,1 vers petit m et grand m. Alors petit m et grand m c'est moi qui les ai posés. C'est quoi? Petit m c'est le minimum ديال fn de x, يعني la plus petite valeur ديال fn de x هو petit m ou la plus grande valeur ديال fn de x هو grand m. انا ما عارفهمش وماشي سوقي شنو هما شحال كيسواو فهمتي. انا غناخدهم تhéoriquement. petit m هو la petite valeur la plus petite هي اصغر élément كاين اصغر valeur عند fn de x. grand m هي اكبر valeur عند fn de x. مفهومه؟ يعني الوسط راه كاين مكتوبه fn de ما شنو ولكن grand m و petit m هما لي بلو grande valeur لي بلو petite valeur مزيان. فوالا بحال ملي كتكالكوليو ديروا اكزامبل ديال شي اكزامبل ساهل في ايماج تاع انترفال تفهموا. المهم هذا عندها هاد الكتبه هادي grand m est égal au max de fn de x avec x appartenant à 0,1 où le m est égal au min de fn de x avec x appartenant à 0,1. فهمنا. Et d'abord ce que je vais faire c'est que غنلقى فهموني اش غندير. غنلقى ان كاين الزيرو لداخل. اللي لقيت ان كاين الزيرو لداخل نقدر نستعمل لا بيجيكسيون. اجي بعد واحد الحاجه علاش زعما ما انتبهت لا كرواسونس باسكو جو مون فوت لا كرواسونس. لا كانت ديكرواسونت تبارك الله عليك. المهم هو بوجي تايم يكون ديما صار من كرون تايم. مون فو سي لي كرواسونت و ديكرواسونت. Bien, je vais encadrer m et petit m pour que يكون الزيرو لداخل. لقى الزيرو لداخل و petite remarque الزيرو ها هو. دونك راه السؤال كيعاون السؤال. دونك خصنا نلقاو ليكسبرسيون ديال هادي بحال هكا. انا مشيت في التمرين دونك غناخدو كا اونتر n moins 1 0 من السؤال الاول نضربو في 1 sur n supérieur ou égal à 2. y a pas de souci. Bon c'est pas grave si
si vous l'ajoutez ici, n supérieur ou égal à 2. Voilà, n supérieur ou égal à 2. Alors k sur n est entre 1 moins 1 sur n et 1 moins 1 sur n. Attends. Wesh. Bon, bah, ok, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Il y a un k sur n. K sur n appartient à l'intervalle ouvert. L'intervalle ouvert 0, 1. Car 0, 1 moins 1 sur n est inclus 0, 1. Parce que pour toute valeur n supérieure ou égale à 2, tiré près inclus 0, 1. J'espère que c'est parce que tiré près sans sera 1. 1 moins 1 sur 1, tu passes à 1. Bien. Donc, d'abord là, tu m'as dit la chose. لكن k sur n 0, 1, لكن k sur n 0, 1, alors fn de k sur n غيكون ما بين m و grand n. هذه هي الديفينيسيون ديال هذه. يعني لكن k sur n appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, alors fn de 0, 1, pardon, لكن kn ما بين 0 و 1 هذه اش كتعني؟ يعني ان الاكس كاين ما بين 0 و 1. alors fn de هذاك الاكس كاين ما بين petit m et grand m. donc غنمشي ديريكتومون نكتب ان fn de k sur n ما بين petit m et grand m. اش كيعني؟ نقدر ندخل لا somme des deux côtés. alors la somme des deux côtés هنا غتولي عندي n de m وهنا n de m. pourquoi? parce que m ne dépend pas de k, donc la somme, donc m نقدر نخرجها. غتبقى عندي la somme de 1 de 0 jusqu'à n moins 1 de n de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 c'est égal à n. donc في les deux côtés ضربت في n. دابا غنقسم على n باسكو بغيت نلقى اونكادرومون ديال m ديال petit m et grand m. وعطاتني انا petit m صغر و égal من 1 sur n la somme de 0 jusqu'à n moins 1 de n de k sur n et oh là là oh là là اسمحوا لي عافاكم دي grand m. voilà alors هادي كتساوي 0. هادي عارفينها من لا كيسيون الاولى كتساوي زيرو. دونك من لا كيسيون الاولى كتساوي 0 غنمشيو نكملو في الباج الاخر ديالنا. دونك الا كانت هادي كتساوي 0 غتولي ام كاين بيناتها 0. دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le bijection, il existe واحد x0 appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que fn de x égale à 0. C'est-à-dire que f de x0 est égal à f de x0 plus 1 sur 1. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et si vous avez des questions par rapport à l'exercice, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la voix un petit peu basse, c'est dû à l'heure. Au revoir.